어디 가요? Can't touch 뭐야? this. 왔다 왔다. 어디랑 사진 찍자로 가요. You can't touch this. You can't touch 아이고, this. Can't touch this. 포토 킹. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and do like this? 네. No, you're down. A super dope homeboy from the Oak Town. 아이고 좋아요. 뭐야? 잠깐. This is beat up. You can't touch me. 안녕하십니까. 인도 현지에서 여러분에게 성경을 읽어드리고 있는 맥환승 목사입니다. 한 주간 잘 지내셨습니까? 저도 잘 지내고 있습니다. 단기팀과 많은 손님들이 떠나가신 빈 자리를 감기와 불면증이 대신 채우고 있는 요즘입니다. 네, 뭐 심하게 아프고 그런 건 아니고요. 네, 그냥 그렇습니다. 네, 감기가 왔고요. 또 별로 겪어보지 않았던 불면증도 조금 겪고 있습니다. 이번에 그 사도행전 29장 2월호를 쓰면서도 이제 글을 쓰면서 그런 생각이 들더라고요. 참 잘 하고 싶고 잘 적응하고 싶고 이렇게 난 아무 문제가 없었으면 좋겠는데 그렇게 되지가 않네요. 그럴 때 좀 답답하기도 하고 또 속상하기도 하고 또 왠지 뿔뚝뿔뚝 괜히 마음이 이게 뒤틀리기도 하는 자신의 모습을 보면서 또 이렇게 나도 선교사가 되어져 가고 또 만들어져 가고 있다라는 생각을 또 하게 됩니다. 이제 17년, 18년 넘게 사역하신 선생님들도 계시고 또 아무렇지도 않게 잘 버티시고 이 시간 지나가시는데 아직 30대 중반 이 젊은 사람이 네 이렇게 가끔씩 이제 골골대고 힘들어하는 모습을 보여드리는 게 좀 민망하기도 하고요. 그렇습니다. 그러나 또 받아들일 건 또 받아들이는 게 건강한 게 아닌가 하는 생각을 하고요. 더 잘하고 싶은데 더 잘하지 못하는 거 그때마다 속이 타지만 또 그 속이 타는 마음 가지고 또 하나님께로 나가고 또 도움을 구하고 그러면서도 그런 마음의 감정들과 상황 때문에 괜히 주변 사람 힘들게 또 심통 부리거나 그러지 않으려고 또 스스로를 열심히 돌아보고요. 완전 잘할 수 있다 이런 거 보여주는 것보다 나 감당하려면 조금 숨어야 합니다. 조금 쉬어야 합니다. 이렇게 이야기하고 혼자 이렇게 숨어 들어가기도 하고 그렇습니다. 네, 이런 깨달음들, 이런 배움을 통해서 또 계속해서 성장할 거라고 믿고요. 받아들이기로 했습니다. 받아들이자. 네, 글을 쓰면서 느꼈던 것 같아요. 이렇게 막 감기가 왔다가 나은 줄 알았는데 조금 무리하고 뭐 아침에 좀 일찍 일어나서 힌디 공부한다고 좀 며칠 하고 운동하니까 또 막 그러는데 마음속에 이제 여러 가지 감정들이 일어나는 걸 보면서 처음엔 잘 잡지 못했는데요. 이제 사도행전 29장 이번 달 거 보내려고 막 쓰다가 지금 그랬구나. 내가 막 잘하고 싶고 아무 문제 없는 것처럼 보이고 싶은데 또 내 원한 만큼 잘하지도 못하고 또 내가 생각하는 것만큼 아무 문제가 없는 게 아니구나. 네, 그거 인정하면서 또 나가게 됩니다. 그래서 또 그런 상황에서 또 말씀 보니까 또 많이 은혜가 되고요. 오늘 그 요한복음 11장 17절부터 37절까지 이제 말씀 또 주일 설교로 나눴어요. 설교로 나누면서 쉽지는 않은 본문의 깊이가 있더라고요. 저도 이번에 묵상하면서 좀 또 보게 되었는데요. 죽음을 이기신 예수님의 선언, 성전의 시효 만료를 선언하면서 분노하셨던 예수님의 성전 정화 사건 예수님의 분노와 나사로의 죽음과 죽음으로 인해 우는 마리아와 유대인들을 바라보시면서 주님께서 가지신 그 통분히 여기시는 마음, 그것이 그 단어 자체가 하나의 분노, 격양된 분노라는 것을 보면서 주님께서 정말로 우리의 죽음, 인생에 피할 수 없는 죽음이라는
사망이라는 그 결과를 시효 만료시키신 분이구나. 신학적으로 또 학문적으로 또 이렇게 말씀 본문을 이렇게 보면서 다시 한번 주님께서 우리에게 이뤄내신 그 일이 얼마나 큰 건지 한번 느끼게 되었습니다. 말씀의 결론을 제가 시작하면서 좀 프롤로그에서 말씀을 드리는 건 좀 어려울 수도 있고 제가 이제 쓴 글들 읽어보시면 좀 더 이해가 쉬우실 거고 이 설명을 듣고 또 말씀을 주일 설교 오늘 방금 전에 한 설교를 드시면 좀 더 이해가 되지 않을까 싶어서 부연해서 좀 설명을 드립니다. 깊이 있게 각자의 삶 가운데서 차가 지나가네요. 깊이 있게 각자의 삶 가운데서 죽음을 이기신 사망을 이기신 예수님을 묵상할 수 있기를 바라고요. 여기서 얘기한 죽음이나 사망은 단순히 우리가 나중에 나이가 들어서 죽는 그 죽음만을 이야기하는 것이 아니라 오늘 제가 감기에 걸려서 불면증에 시달리는 것과 같은 것도 죄와 죽음의 증상, 김생규 교수님은 그것을 죽음, 사망의 증상이라고 했죠. 그런 증상들입니다. 그런데 예수님께서 그것이 시효 만료를 선언하셨고 자신의 육체를 통해서 육체의 부활을 통해서 그것을 실증하셨지요. 우리 또한 부활을 소망한다는 것은 그 실증된 그 진리가 우리 각 사람에게도 동일하게 적용될 것. 모든 감기를 이기고 모든 불면증을 이기고 각자의 모든 연약함을 이기고 각자의 한계를 이기는 그 마지막 날의 영광을 또 소망하게 됩니다. 각자 여러분들도 말씀을 보시고 또 주일 예배를 드리시고 또 일상을 살아가시면서 여러 가지 한계와 또 내 마음과 생각하는 것만큼 난 참 이렇게 잘하고 싶은데 생각만큼 잘하지 못할 때 또 부족함을 느낄 때 답답하고 어려우시겠지만 받아들일 걸 받아들이고 또 그 한계 안에서 하나님을 찾고 그러나 우리가 기도하는 그분이 그것을 궁극적으로 시효 만료 더 이상 존재하지 않는 것을 만드셨고 마지막 날에 확실하게 우리에게 실증하실 거라는 것 그런 믿음 그 소망 가지고 또 하루를 이겨내시고 또 지금은 그냥 같이 갈 수밖에 없죠. 그런 연약함 부족함 그러나 또 기도할 때마다 은혜를 구할 때마다 성령 충만할 때마다 그것을 이기게 하시고 극복하게 하시고 더 넉넉하게 받아들이게 하시는 그 하나님의 은혜 또 때로 그것들을 순간적일 수 있겠지만 극복하게 하시는 그런 하나님의 은혜와 축복 누리시는 저와 여러분이 되기를 축복합니다. 말씀 짧진 않지만 같이 묵상하시고 또 들으시고 또 은혜 되시기를 바랍니다. 한 주간 승리하십시오. 다음 주에도 하나님 말씀 가지고 또 여러분과 나아가도록 하겠습니다. 처음에 오프닝 때 루아 영상 이렇게 보셨죠? 오늘 주일 예배 끝나고 찍은 건데요. 루아가 살이 아주 통통하게 올랐습니다. 살도 오르고 또 요즘은 그 여기저기서 잘 떨어져요. 얼마 전에 침대에서 한번 떨어져서 되게 울고 책상 위에서 떨어지고 자꾸 넘어지는 거 배우고 있습니다. 넘어질 때마다 되게 울지만 그러면서 또 조심하게 되고 또 그러면서 루아도 크게 되는 거겠죠. 이렇게 사는 게 나이를 먹어도 비슷한 것 같습니다. 저도 그러고 있지 않나 생각하고요. 또 루아 넘어질 때마다 넘어져 봤으니 조심하고 넘어져 봤으니 앞으로는 잘하겠지 하는 것처럼 저 역시 저 자신 보면서 그래 또 배우고 또 더 조심하고 또 피할 길을 찾고 또 이길 길을 찾고 그래서 또 성숙한 길로 나아가자 생각하게 됩니다. 말을 마치려다가 또 갑자기 얘기하면서 말이 길어졌습니다. 한 주간 승리하십시오. 다음 주에도 하나님 말씀 가지고 뵙도록 하겠습니다. 사랑하고 축복합니다. स्टार्ट से लेकर पेन 35장. 네, 35장. पेन 디스타. 네, 좋은 긴 본문이지만 한번 읽어주셨으면 좋겠습니다. लंबा लगते हैं फिर भी कोई हिंदी में जोर से पढ़ देंगे. वहाँ पहुँचने पर यीशु को गया. 아멘. 오늘 성경은 매우 흥미로운 이야기를 하고 있습니다. आज परमेश्वर के वचन बहुत अद्भुत कहानी बता रहा है. 예수께서 눈물을 흘리셨다. मतलब ये है कि यीशु मसीह रोया.
여러분은 어떻게 생각하실지 모르겠지만 이건 대단히 특이한 표현입니다. ये बहुत अजीब सा भी है। 예수님께서 눈물을 흘리시다니요. यीशु मसीह ने रोया। 예수님은 하나님이셨습니다. यीशु मसीह परमेश्वर था। 아니 예수님의 하나님이신 것 이전에 인간으로서도 성인의 반열에 오를 만큼 완성된 존재이셨습니다. लेकिन यीशु मसीह धरती पर आके मनुष्य के रूप में था, लेकिन मनुष्य होते हुए भी सिद्ध मनुष्य था। 많은 경우 제자들도 놀래고 예수님 주위에 있었던 무리들도 놀래지만 예수님은 놀라지 않으셨어요. आमतौर पर कुछ स्थिति को देखते हुए यीशु मसीह का भी कबूता नहीं था या आश्चर्यचकित होके नहीं था। 왜냐하면 예수님께는 놀라울 만한 일들이 없었기 때문이에요. क्योंकि यीशु मसीह के लिए नहीं जानने का परिस्थिति कुछ नहीं था। वो सर्वशक्ति महान था, सब कुछ जानता था। 예수님은 모든 것을 아셨을 뿐만 아니라 모든 것이 가능한 분이셨어요. वो शक्तिशाली था, सब कुछ जानता था पहले से। 예수님은 인생의 모든 것을 알고 계신 분이었어요. यीशु मसीह हमारा जिंदगी सारा दूर घटना सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। 그렇기 때문에 예수님이 감정적으로 동요하는 것은 거의 불가능한 일이었어요. इसलिए यीशु मसीह इमोशनल होकर, भावना में होकर रोना अजीब सा बात है। 감정적으로 쉽게 동요하는 것은 아주 어린 아이들이 그래요. आमतौर पर छोटा बच्चा होता तो कुछ होता तो तुरंत रोता। 저는 2살밖에 아기가 있는데요. मेरे पास 2 साल का बच्ची है। 루아는 아주 작은 일에도 울고 작은 일에도 웃습니다. छोटे से काम में मेरे बेटी रोता भी है और हंसता भी है। 세상의 모든 것이 다 새로워요. और दुनिया का जो कुछ भी है बहुत नया जैसा महसूस होता है बच्चे के लिए। 어른들이 우리가 보기엔 아무것도 아닌 거지만 루아에게는 매번 모든 것이 새롭습니다. हम लोग के लिए तो बहुत आदत हो चुका है कि ये साधारण बात है, लेकिन छोटा बच्चा के लिए सब कुछ नया अद्भुत काम है। 그래서 아무것도 아닌 것 가지고 너무 즐거워하기도 하고 또 반대로 아무것도 아닌 것 같고 무섭다며 울기도 합니다. साधारण बात को लेके ये छोटा बच्चा बहुत खुश हो जाता है, लेकिन छोटा बच्चा जो कुछ नहीं है उसको लेके डरता भी है। 그런데 예수님은 그런 어린아이와 같은 존재와는 전혀 다르셨어요. यीशु मसीह लेकिन वैसे बच्चे के समान तो नहीं था, 그런데 예수님이 우시다니요. लेकिन यीशु मसीह ने रोया। 성경에는 예수님께서 감정적인 동요를 보이시는 장면이 또 한 장면이 나옵니다. एक और जगह में यीशु मसीह मन में भावनाएं होकर दिखाया, इमोशनल दिखाया एक और जगह है। 예수님께서 성전을 정화하신 사건에 나옵니다. एक बार यीशु मसीह मंदिर में गया यरूशलेम, उसको सफाई करने के समय 한 손에 노끈을 드시고 한 손엔 채찍을 드시고 성전에서 장사하는 사람을 마구 내쫓으시면서 화를 내셨어요. परमेश्वर के मंदिर के सामने बिक्री करने वाला जो व्यापारी लोगों को देख के बहुत गुस्सा आ गया और एकदम हाथ से रस्सी लेकर उन लोगों को बाहर मतलब सारा पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया। 근데 그 본문을 자세히 묵상해 보면 한 가지 알 수 있는 게 있는데요. उस बच्चों को ध्यान से देखेंगे तो एक विषय समझ सकता है। 예수님께서 순간적으로 분노하신 게 아니었다는 거예요. यीशु मसीह उसी वक्त तुरंत गुस्साया नहीं था। 한국에는 욱한다라는 표현이 있는데 힌디로는 있는지 모르겠습니다. कोरिया में कोई आदमी साधारण आदमी ठीक था उनका मन, लेकिन किसी स्थिति को देख के उप मतलब गुस्सा बाहर निकलता है तुरंत ऐसा। 그래서 우리가 잘못 생각하면 예수님께서 성전을 정화하실 때 우연히 갑자기 순간적으로 분노하셨다고 생각할 수 있어요. हम लोग सोच सकता कि यीशु मसीह ठीक था, लेकिन मंदिर को देख के जो व्यापारी लोगों का व्यवहार को देख के अचानक गुस्सा उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं। 그러나 결코 그렇지 않습니다. वैसा नहीं था। 성경을 자세히 관찰하면 예수님께서 하루 전에 성전을 둘러보셨습니다. यीशु मसीह एक दिन पहले, बच्चों में लिखा है, एक दिन पहले चारों तरह का मंदिर को देख के 그리고 친히 그 다음날 성전을 정화하실 때 쓸 채찍을 준비하셨어요. और उन्होंने तैयार किया एक रस्सी को तैयार करके किया कि मैं आज जाऊंगा और वहां के लोगों को साफ हटा के मंदिर को साफ सुथरा करेंगे। 이것은 무엇을 이야기하시면 예수님께서 순간적으로 분노하신 것이 아니라는 것을 이야기합니다. इसका मतलब ये कि यीशु मसीह उसी बात को देख के तुरंत गुस्सा आया और लोगों को ऐसा हिला दिया, ये नहीं है। 예수님께서는 더 이상 가난하고 연약한 자들을 위한 성전이 아니라 부자들만을 위한 성전이 되었는 것을 이미 보셨어요. यीशु मसीह किसको देखा था? ये मंदिर गरीब लोगों के लिए नहीं, अमीर लोगों के लिए जो काम करने वाला मंदिर गलत हो रहा था, उसी को देख के उन्होंने तैयार हुआ था क्या करेंगे। 그래서 그 성전이라고 서 있는 그 번듯한 그 건물이 더 이상 아무런
하나님 앞에서 아무런 의미가 없는 것을 아셨어요. और परमेश्वर यीशु मसीह समझता था कि ये मंदिर जो परमेश्वर ने उद्देश्य बना के बनाया उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है पता चला। 오히려 사람들을 고통스럽게 하고 고난 당하게 한다는 것을 아셨어요. यीशु मसीह को जानते थे कि ये मंदिर का काम के वजह से लोगों को और दुख दे रहे, गरीब लोगों को और दुख दे रहे। 그래서 예수님께서 친히 분노하셔서 계획적으로 분노하셔서 이제 더 이상 이 성전이 아무런 의미가 없다는 것을 선포하기 위해서 분노하셨던 तो 거였어요. यीशु मसीह जानबूझ के गुस्सा करने के लिए तैयार करके गया कि ये मंदिर एकदम बेकार हो गया, कुछ फायदा नहीं है, असली जो परमेश्वर का उद्देश्य से बनाया। 그렇기 때문에 이 본문에서 또 예수님께서 분노하시고 화내셨던 것도 예수님이 어떤 감정적으로 동요를 하시거나 순간적으로 하신 것이 아니라는 것을 알 수 있어요. और हमारा ये आज का वचन भी ये अचानक तरस खाया और आंसू बहाया ये नहीं है। 심지어 예수님께서는 골고다 언덕에서 마지막 기도하실 때에도 하나님께 기도할 때도 온몸에 땀이 피가 될 때까지 기도하셨어요. अंतिम में जो क्रूस में मारने के पहला रात उसके पहला दिन का उसके एक दिन पहले का रात में उन्होंने जो पसीना बहा रहा थे वो पसीना खून में बदल जाने तक प्रार्थना किया था। 그 의학자들의 이야기에 의하면 어떤 사람이 정말로 절박하고 간절한 상황이 되었을 때 사람의 땀에 피가 섞여 나온다고 합니다. अक्सर जो मेडिकल डॉक्टर लोगों बोलता है किसी आदमी का बहुत ऐसे समय है कि उनको एकदम मरने तक मन में ऐसा मतलब कुछ स्थिति हो जाता तब तो उनका पसीना में खून जोड़ के आता है। 그래서 사형을 앞둔 사형수나 혹은 풍랑을 직면한 어부들이 가끔 땀에서 피가 섞여 나온다고 합니다. जैसे कोई जेल में आदमी है और दूसरा दिन उनको फांसी मारा जाएगा या जेल में गोली मारा जाएगा, ऐसे अपना मृत्यु को जानते हैं तो एक दिन पहले घबरा के बहुत पसीना में खून निकल के आता। नहीं तो जैसे जो मछली पकड़ने वाला समुद्र में बहुत तूफान आ गया और उनका नाव उलट जाने वाला है, बहुत मृत्यु का धार में आ जाता तब तो किसी का पसीना में खून मिला के आ सकता। 예수님은 그런 극한 상황에서도 이 모든 일을 하나님께 맡길 만큼 그 마음이 평온하셨어요. लेकिन एक दिन पहले रात भर क्यों प्रार्थना किया? यीशु मसीह उनका मृत्यु को देखते हुए भी इस स्थिति को प्रभु के हाथ में सौंपने के लिए अपना मन को स्थिर कराने के लिए इतना प्रार्थना किया। 그런데 그런 예수님을 도대체 무엇이 눈물을 흘리게 했던 걸까요? लेकिन अभी वैसा यीशु मसीह को कैसे आंसू बहाने का स्थिति आ गया और किस कारण से आंसू बहा रहा है? 성경의 내용을 하나씩 살펴보면서 이야기를 이해해 봤으면 좋겠습니다. प्रभु का वचन को ध्यान से देखते हुए हम लोग समझना चाहेंगे। 예수님께서는 나사로가 아프다는 것을 아셨어요. यीशु मसीह ने सुन चुका था नाज़रेत बीमार है। 많은 사람들은 나사로가 아픈 그 순간에 예수님 오셔서 병을 고쳐주길 바랬죠. बहुत लोग इच्छा रखा था कि यीशु मसीह तुरंत दौड़ के आए, नाज़रेत जिस समय बीमार था चंगाई दे दे। 왜냐하면 많은 사람들이 이미 예수님께서 기적을 통해서 병든 자를 고칠 수 있다는 걸 알았기 때문입니다. क्योंकि बहुत लोगों सुन चुका था, देख चुका था कि यीशु मसीह आश्चर्य करता है कि बीमारों को चंगाई कर चुके हैं। 그러나 예수님은 아픈 나사로를 외면하셨어요. लेकिन यीशु मसीह जो बीमार पड़ा हुआ नाज़रेत को जानबूझ के छोड़ दिया। 어쩌면 제자들은 그렇게 생각했을 수도 있어요. चेले लोगों ऐसा सोचा हो सकता। 예수님이 지금 방금 전에 유대인들에 의해 돌에 맞아 죽을 뻔한 것을 피해왔기 때문에 나사로가 아프지만 전략적으로 가지 않으시는구나. यीशु मसीह अभी कोई यहूदी लोगों उनको पत्थर मारने चाहते थे तो उससे भाग के आया। हो सकता कि उनका जान को बचाने के लिए नहीं जा रहा होंगे। 그래 예수님은 참 현명하셔. 사람 아픈 것 때문에 목숨을 걸 만큼 어리석지 않으시군. यीशु मसीह बहुत बुद्धिमान है कि अपना जान बचाने के लिए दूसरों का बीमार के उतना नहीं ख्याल रखता है। 그러나 예수님은 다른 의도를 갖고 계셨습니다. लेकिन नहीं, यीशु मसीह के पास दूसरा योजना था। 예수님은 나사로가 죽을 것을 아셨고 그를 다시 살릴 것을 알고 계셨어요. यीशु मसीह को जानते थे कि नाज़रेत मर जाएंगे, लेकिन मर जाने के बाद फिर परमेश्वर उनको जी उठाने का योजना है, सब जानता। 그리고 그 사건을 통해서 당신이 부활이요 생명이신 주님이신 것을 선포하려고 하셨어요. और यीशु मसीह जानता था कि इस आश्चर्यकरण के द्वारा यीशु मसीह जीवन में पुनरुत्थान उसको लोगों को प्रकट करना चाहते थे। 여기서 분명히 또 알 수 있는 건 예수님은 나사로가 죽을 것을 아셨어요. साफ से यीशु मसीह जानता था कि नाज़रेत मर जाएगा।
그리고 그가 죽어서 끝나는 것이 아니라 그를 다시 살려내실 것도 아셨어요. और खाली मार के छोड़ना नहीं लेकिन मारा हुआ व्यक्ति को जिलाएंगे करके भी जानता था. 나사로가 죽은 지 4일째 되는 날 예수님은 방문합니다. यीशु मसीह ने चौथा दिन नाज़रेत से जिस दिन मर गया था उसके बाद चौथा दिन में वहाँ विजिट किया. 마르다가 달려와서 예수님을 맞이했어요. मार्था ने आकर स्वागत किया यीशु मसीह. 정중하게 예의가 갖춰졌지만 마음속에 조금은 원망이 담긴 이야기를 건넵니다. उन्होंने स्वागत किया लेकिन मन में थोड़ा कुरकुरापन था. 예수님이 여기 계셨으면 우리 오빠가 죽지 않았을 텐데요. यीशु मसीह अगर आप यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मर जाता. 마르다가 돌아가고 마리아가 옵니다. और मरियम आता है. 그리고 마리아도 동일한 이야기를 합니다. और मरियम भी एक ही बात बोलता है. 사랑과 애정을 담았지만 동일하게 예수님이 여기 계셨으면 우리 오빠가 죽지 않았을 텐데요. उन्होंने बोला कि यीशु मसीह अगर आप यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मर जाता. 그리고 많은 유대인들이 그 마리아를 쫓아왔습니다. और बहुत यहूदी लोगों मरियम के पीछे भी आया था. 마리아가 울기 시작해요. मरियम रोना शुरू किया. 문상을 온 유대인들도 마음이 아파서 울기 시작했어요. यहूदी लोगों जो उनको तसल्ली देने आए वो भी रोना शुरू किया. 그리고 예수님도 눈물을 흘리십니다. और यीशु मसीह भी रोया. 성경은 이것을 딱 한 절로 딱 표현해요. ये एक ही वाक्य में यीशु मसीह रोया. एक वाक्य में. 이것을 강조하기 위해서 딱 한 줄로 표현해요. मतलब ये यीशु मसीह रोया बहुत महत्वपूर्ण है समझ के एक लाइन में लिख साफ से. 예수님은 왜 우셨을까요? क्यों रोया होगा यीशु मसीह? 여러분이라면 이 상황에서 눈물을 흘리셨겠습니까? क्या आप यीशु मसीह का जगह में होता तो आपको रोया होगा क्या? 나는 여기 있는 모든 사람이 모르는 히든 카드를 갖고 있는데 आपके पास योजना है. अभी नासर उसको फिर जीव थे कि आपको ऑलरेडी जानते हैं और उस स्थिति को जानते हुए क्या रोएगा क्या? 여기 있는 모든 사람 나사로가 죽었고 다시 돌아올 수 없다는 사실을 울고 있지만 나만 그 상황을 완전하게 반전시킬 수 있는 비밀을 알고 있는데도요. सभी लोग समझ लेते हैं कि नासरत मार गया और कितना दुखी बात है कि सब रो रहा है. लेकिन आपको अकेले जानते हैं कि प्रभु को फिर चिल्लाने वाला है. आपको पूरा जानते हैं. उसी बात आपको आंसू आएगा क्या? 만일 저였다면 이렇게 하지 않았을까 하는 생각을 해봐요. मेरा मन में अगर मैं यीशु मसीह के जगह में होता तो मैं इस तरह किया होगा. 짐짓 엄한 표정을 가지고 이렇게 이야기하는 겁니다. मैं बहुत गंभीर चेहरा से ऐसा बोला होगा. 어허 왜 눈물을 보이냐? क्यों रोता है तुम लोग? 내가 누군데 눈물을 보이냐? मैं कौन हूँ? मैं प्रभु हूँ. 기다려봐. लोगों देखो. 혹은 어떤 장난기가 있는 어떤 사람이라면은 실실 웃었을 수도 있어요. हो सकता है अगर कोई हाँ मेरे पास योजना है पता चल के हंसने वाला है तो ये लोग रो रहा है नहीं मालूम होने से करके अकेले हंसते होंगे. 당장 1분만 지나면 어떤 일이 일어날 걸 알기 때문에 웃음을 참지 못했을 수도 हो 있어요. सकता है कि यीशु मसीह या कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा था तो हाँ हमको जानते हैं 1 मिनट के बाद क्या हो जाएगा. अभी ये लोग रो रहा है थोड़ी देर में हंसेगा करके जानते हुए वो पहले हंस लिया हो सकता. 아니 어떤 의도를 가지고 이 예수님께서 죽은 자를 살리시는 이 사건을 극적으로 더 강렬하게 기억에 남게 하기 위해서는 이랬을 수도 있어요. हाँ या तो यीशु मसीह फिर नासरों को जिलाएंगे करके उसको जानते हुए इस तरह किया हो सकता. 마리아가 울고 쫓아온 유대인들도 막 울기 시작합니다. जब मरियम रो रहा है और आया हुआ यहूदी लोग रो रहा है. 그 순간에 예수님께서 하하하하 웃으시는 거예요. उस समय यीशु मसीह हाहाहा करके हंसा हो सकता. 그러니까 유대인들이 분노하기 시작합니다. यहूदी लोगों गुस्साने लगा. 아니 지금 사람이 죽었는데 웃다니. आपका दिमाग है क्या? अभी आदमी मार गया और यहाँ कैसे हंस रहा है? 예수님을 사랑하던 마리아와 마르다도 정색을 하면서 이렇게 이야기합니다. हो सकता कि मरियम और मार्था भी ये बोला हो सकता. 예수님 정말 실망이에요. आपको बहुत आपका चेहरा देख के बहुत अजीब सा लग रहा है. 당신의 목숨이 아까워서 우리 오빠가 아픈데도 와서 고쳐주지 않더니 आपने जिस समय जरूरी था आया ही नहीं और अभी यहाँ क्या हंस रहा है क्या? 이제는 우리가 모두 슬퍼서 울고 있는데 혼자 웃다니 이게 무슨 일이에요? हम सब रो रहे हैं दुख से आप अकेले हंस रहे हैं कैसे? 여기 있지 말고 빨리 저기 다른 데로 가버리세요. चलिए ना अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे तो. 그때 예수님께서 웃음을 멈추시고 이렇게 외치십니다. उस समय यीशु मसीह हंसना बंद करके ऐसा कहा हो सकता. 나사로야 나오너라. नासरोस बाहर निकालो. 그러더니 그 닫혀있던 동굴의 문이 열리고 나사로가 붕대를 풀면서 막 나오는 거예요. तो उस समय नासरोस मरा हुआ था फिर जीवित था और अपने जितना बांधा हुआ कपड़ा को खोल के बाहर निकल रहा था. ऐसे भी हो सकता. 방금 전까지 화내고 분노하던 사람들이 예수님의 그 권능 앞에 무릎을 꿇고 엎드리면서 예수님을 경배합니다. थोड़ा पहले यीशु मसीह को ऐसा करके गुस्सा करने वाला सब आश्चर्यचकित होकर यीशु
यीशु मसीह सच में आप प्रभु है करके 당신은 영광의 왕이십니다. सच में आप ही प्रभु है करके सिर झुका हो सकता है। 어쩌면 저 같은 사람이라면 그렇게 했을지도 모르겠어요. अगर मैं यीशु मसीह था तो इस तरह किया हो सकता है। 소설을 쓰는 사람이라면 그렇게 했을 수도 있어요. अगर कोई एक नॉवल लिखता है ना तब तो कहानी लिखता है तो ऐसा भी लिख सकता है। 사람들의 마음이 중요한 사람이었다라면 그렇게 했을 수도 있을 거예요. अगर लोगों का दिल को लेके थोड़ा कहानी बनाना चाहते तो इस तरह भी लिख सकता है। 그러나 우리가 너무나 잘 알고 있는 것처럼 성경은 그렇게 기록되어 있지 않아요. लेकिन परमेश्वर के वचन उस तरह नहीं लिखा हुआ है। 예수님은 같이 우셨어요. यीशु मसीह साथ लोया। 마리아의 눈물과 유대인들의 눈물 앞에 같이 우셨어요. यीशु मसीह मरियम का आंसू यहूदी लोग का आंसू देखते हुए वो भी साथ रोए। 33절에 보면 심령이 통분히 여기신다고 표현해요. 33 पद में यीशु मसीह का दिल भी वो लोगों के साथ हुआ। 힌디어 성경으로는 뭐라고 हिंदी में क्या 번역됐습니까? लिखा? 33 पद में यीशु मसीह का दिल कैसे हुआ? जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। उदास और व्याकुल। 비슷하게 번역이 되어 있는 것 같은데 이 원어 성경을 보면 아주 독특한 표현이 나옵니다. 자, ये मिलता जुलता काफी अच्छा से ट्रांसलेशन किया। ओरिजिनल भाषा में जब देखता है इस तरह लिखा है। 심령이 통분히 여겼다는 이 표현은 헬라어로 엠브리오 마오마이라는 표현인데요. ये यूनानी भाषा में एम्ब्रियो माओमाई करके लिखा है। 이것은 어떤 표현이냐면 감정이 엄청나게 격양되어 있는 상태예요. इसका मतलब कि उनका भावना एक तरह से पूरा उदास में व्याकुल में भरा होके फंस जाता है। 여기에는 참을 수 없는 분노가 들어가 있는 और 감정이에요. उसी अंदर में रोक नहीं सकने का गुस्सा भी अंदर है। 아주 엄한 말로 정색을 하는 표현이에요. ये मतलब एकदम उनका भावना है ना बहुत सीरियस हो गया। 우리가 생각하는 것처럼 그냥 막 너무 슬퍼서 어쩔 줄 모른다는 표현과는 좀 다른 표현이에요. मतलब खाली उदास और दुख होने से लोगों को रोक के देखते हुए मिलकर दुख होने से ऐसा क्या है? 분통이 여겼다라고도 번역할 수 있어요. एक तरह से बहुत गुस्सा महसूस भी हुआ। 예수님은 왜 क्यों 분통이 여기셨을까요? गुस्सा महसूस हुआ? 마리아가 울고 유대인들이 울었어요. मरियम रो रहा था, यहूदी लोग रो रहा था। 예수님은 첫 번째로 우는 자와 함께 긍휼히 여기는 마음으로 우셨어요. जरूर यीशु मसीह जो लोग रो रहा है उनका दिल समझ के मिलकर दुख में शामिल होकर रोया। 예수님이 아무리 앞으로 어떻게 될 일을 알고 계신다 할지라도 चाहे कितना यीशु मसीह जानते आने वाला दिन में क्या हो रहा है, 예수님 마음으로 난 너희들과 달라 이 정도 일 갖고 울지 않아 하지 않으시고 그들의 슬픔 앞에 함께 울어 주셨어요. यीशु मसीह ऐसा नहीं सोचता है कि मैं तुमसे अलग हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, इसलिए मैं छोटे मोटे काम से रोता नहीं हूँ, ऐसा व्यवहार नहीं किया। 예수님 얼마나 친절하신 यीशु 분이신지요. मसीह कितना करीब पास है 예수님은 얼마나 이 자애로운 분이신지요. और कितना हमारा दिल को समझता है। 그러나 그것에 머무르는 것이 아니라 그 상황 앞에 분노하고 격양되셨어요. लेकिन खाली दुख में शामिल होना नहीं, लेकिन वो स्थिति क्यों दुख हुआ, उसी स्थिति में यीशु मसीह का भावना पूरी रीति से उसी स्थिति के बारे में गुस्सा किया। 예수님의 격양된 감정과 분노의 감정은 마리아를 향한 것도 유대인들을 향한 것도 아니었어요. यीशु मसीह का गुस्सा मरियम के कारण, यहूदी लोग के कारण जो रो रहा है उसके कारण नहीं था। 예수님의 그 격양되고 분노한 마음은 죽음이라는 현실 앞에 향하여 있었어요. यीशु मसीह ने क्यों गुस्सा आया? मृत्यु के वजह से मान में गुस्सा का भावना। 죄로 말미암아 이 땅 가운데 우리 가운데 주어진 사망이라는 현실에 대한 분노와 격양된 감정이셨어요. यीशु मसीह ने साफ से देख रहा है कि पाप के वजह से मृत्यु दुनिया में आया, उस मृत्यु के वजह से मनुष्य लोगों को कितना दुख सहना पड़ता है। उसी मृत्यु को, पाप को देखते हुए गुस्सा किया। 마치 가난한 자와 연약한 자를 모두 죄인으로 만들어 버리는 성전을 보시면서 분노하셨던 것처럼 जैसे यीशु मसीह यरूशलेम का मंदिर देखा और जो मंदिर गरीब लोग और पापी लोगों को क्षमा देने के लिए बनाया, वो मंदिर ने आदि गरीब लोगों को और पापी ठहर जाने के लिए गलत काम कर रहे, उसी को देख के गुस्सा हुआ। उसी जैसा गुस्सा उनके मन में था। 이
이제는 더 이상 예수님께서 멸망시키기로 결정하신 그 옛날 성전을 향해서 예수님께서 격양되셨던 것처럼 말이죠. जैसे यीशु मसीह ने निर्णय लिया कि ये बना हुआ मंदिर को तोड़ देंगे, इसका बेकार हो गया, यीशु मसीह नया काम करेंगे, निर्णय लिया उस तरह। 예수님께서는 성전을 시효 만료 선언하셨어요. उसी समय यीशु मसीह ये बना हुआ पत्थर से बना हुआ मंदिर का कुछ फायदा नहीं है, जो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं करे, कुछ फायदा नहीं, उसको आगे काम करने नहीं देंगे करके जो प्रचार किया। 그리고 오늘 나사로를 살리시는 이 장면에서 और आज नाज़र को फिर से मृत्यु से जिलाने का इस स्थिति में 예수님께서 이제 죽음을 사망을 시효 만료시킬 것을 선언하고 계세요. यीशु मसीह ने लोगों को या सभी को बता रहा है कि अभी से मृत्यु मनुष्य के ऊपर राज नहीं करेंगे, अभी मृत्यु का काम खत्म करके यीशु मसीह लोगों को साफ से बता रहा है। 예수님께서는 죽음이 사망이 인생을 짓누르며 고통스럽게 하고 힘들게 하는 것을 보시면서 분노하셨어요. यीशु मसीह ने गुस्सा इसलिए किया कि मृत्यु पाप मनुष्य के ऊपर राज करके मनुष्य को कितना दुख दे रहा है, उसी स्थिति के वजह से गुस्सा हुआ और उसको खत्म करेंगे करके निर्णय लिया। 그래서 죽음을 이기시는 능력의 주가 되신 예수님께서 친히 그 죽음이 이제 더 이상 인생들을, 사람들을, 성도들을 괴롭히지 못할 것을 선언하고 계세요. इसलिए यीशु मसीह अभी से आने वाला पृथ्वी पर मृत्यु पाप इंसान के मनुष्य के ऊपर राज करने नहीं देंगे। अभी से यीशु मसीह मृत्यु से फिर जीता और मृत्यु से अधिक विजय प्राप्त किया, परमेश्वर है करके दिखा। 그래서 예수님은 말씀하셨죠. इसलिए यीशु मसीह ने ये बात कहा, 나는 부활이요 생명이니 누구든지 나를 믿는 자는 죽지 않을 것이다. मैं जीवन और पुनरुत्थान हूँ, जो कोई भी मुझ पर विश्वास रखेगा वो मरेगा नहीं। 그리고 실제로 죽은 지 4일이 지난 나사로를 향해 외치십니다. और चौथा दिन हुआ मरा हुआ व्यक्ति नासरो को पुकार रहा है, 나사로야 일어나라. नासरोस उठ। 나사로가 일어났어요. और नासरोस उठ गया, 나사로가 부활했어요. उन्होंने मृत्यु से फिर जी उठा। 바로 예수님께서 죽음을 이기시는 분이신 것을 보여준 거예요. और यीशु मसीह मृत्यु से भी बढ़कर है करके मृत्यु से विजय प्राप्त करने का दिखा रहा है। 우리 모든 인생이 짊어지고 있는 그 죽음이라는 멍에를 예수님께서 치워버려라 라고 하신 거예요. हम सब मनुष्य के पास सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा समस्या क्या है? मृत्यु का दान है। मृत्यु का बोझ है कि हम सब जानता है कि एक दिन मरेगा, हम लोग दुनिया से मिट जाएगा, कभी भी मर सकता, ये दान है हमारे पास। 물론 우리가 알고 있는 것처럼 나사로는 다시 죽었어요. असली तो हम लोग जानते हैं, नासरोस कुछ साल रहेगा और फिर मर गया होंगे। 그러나 우리가 무엇을 믿고 무엇을 알고 있습니까? लेकिन हम लोग क्या जानता है अभी? 예수님께서 십자가를 지시고 죽으신 지 사흘 만에 부활하시고 यीशु मसीह क्रूस में मरने के बाद मरा होने के बाद फिर से तीन दिन के बाद फिर जी उठा। 다시 부활하시는 말미암아 이제 누구든지 예수를 믿는 자는 예수님과 동일하게 부활하게 되는 것을 알게 됩니다. और जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास रखेंगे, सबको मरने के बावजूद भी फिर जी उठेंगे। 예수님께서 성전을 정화하시고 성전이 더 이상 시효 만료된 걸 선언하신 이후에 어떤 일이 일어났습니까? यीशु मसीह ने जैसे यरूशलेम का मंदिर के बारे में, ये मंदिर से आगे काम नहीं होंगे और सफाई कर दिया। 100년이 안 돼서 로마의 티투스 장군이 와서 그 성전을 돌 위에 돌 하나 남지 않게 다 부셔버렸어요. 100 साल के अंदर जैसे यीशु मसीह मंदिर में जो व्यापारी लोगों को हटा के, ये 100 साल के अंदर रोमियो का सिपाही लोग आके यरूशलेम का मंदिर को एकदम पत्थर से पत्थर भी नहीं छोड़कर साफ गिरा दिया। 더 이상 그 성전은 존재하지 않게 되었죠. अभी दुनिया में मंदिर और है ही नहीं होगा। 이제 예수님께서 나사로를 통해서 나사로 앞에서 그 죽음의 시효 만료, 사망의 시효 만료를 선포하시면서 이제 어떻게 될 것입니까? तो अभी नासरोस के बारे में जो मरा हुआ व्यक्ति जी उठाया और वो परमेश्वर अभी क्या करने जा रहा है करके साफ से बताया। 나사로가 다시 죽은 것처럼 저와 여러분도 다시 죽게 되겠지만 आप और हम एक दिन जैसे नासरोस शरीर में मारा गया, दोबारा मारा गया, फिर जी उठने के बाद भी हम लोगों भी मारेंगे तो एक दिन जरूर। 마지막 날 나팔이 불려질 때 예수님께서 다시 오셔서 लेकिन यीशु मसीह ने बोला जिस दिन
दिन में यीशु मसीह दोबारा आएंगे हम सब फिर से उठा जाएंगे 하나님의 군대가 함께 와서 और परमेश्वर का जो स्वर्गदूत साथ आकर 모든 죽음의 권세를 없애버리실 거예요. सारा मूर्तियों का शक्ति को दुनिया से खत्म कर देंगे 우리는 부활하고 हम लोग पुनरुत्थान हो जाएंगे 다시 죽지 않을 육체를 입으며 दोबारा मार नहीं सकने का नया शरीर को हम लोग को मिलेंगे 우리는 다시 고통당하지 않고 हम लोग इस दुनिया का जितना दुख बोझ था उसी बोझ में हम नहीं रहेंगे 다시는 슬픔이 없고 कभी दुख होने का स्थिति नहीं होंगे 다시는 싸움이 없으며 कभी लड़ाई झगड़ा होने का मौका ही नहीं होंगे 다시는 고민하지 않는 부활의 영광을 입게 됩니다. दोबारा चिंता होने का जरूरी नहीं होने का पुनरुत्थान का महिमा में अनंत काल तक जी सकेगा 왜냐하면 예수님께서 그 사망과 죽음의 권세에 대해서 분노하시며 그 시효 만료를 선언하셨기 때문입니다. क्योंकि यीशु मसीह ने पाप और मृत्यु पर गुस्सा किया और उसको खत्म किया 오늘의 말씀이 여러분에게 조금은 어려울 수도 있습니다. हो सकता है कि आज का वचन समझने में थोड़ा मुश्किल भी हो सकता 하지만 여러분 기억하십시오. लेकिन याद कीजिए ये बात को 예수님께서 죽음을 이기셨습니다. यीशु मसीह मृत्यु से जीवन हो गया 우리가 이 땅 가운데서 부활을 경험하고 예수님의 생명을 경험하지만 여전히 고통과 아픔과 슬픔을 당할 수밖에 없지만 हम लोग दुनिया में रहते हुए हमारे पास कभी दुख भी आता है कभी बहुत स्थिति मिलना पड़ता है संकट मिलना पड़ता है 예수님이 다시 오시는 그날에 예수님의 이 말씀이 완전히 이루어질 것입니다. लेकिन दोबारा जब यीशु मसीह आएगा तब अभी जो हुआ वो कार्यक्रम के तरफ हम लोग को अनंत काल तक कभी मृत्यु को दोबारा नहीं देखेंगे 그래서 지금 우리를 짓누르고 우리를 위협하는 모든 사망과 죄의 건세가 아무 힘도 발휘하지 못하는 그런 날이 오게 됩니다. जरूर एक दिन मिलेगा कि हमारे ऊपर कभी पाप या मृत्यु राजे ही नहीं 사랑하는 여러분, 그 예수님을 붙드시기를 축복합니다. इसलिए अभी हम लोग क्या करना है उस यीशु मसीह को पकड़ना है 우리 주님이신 예수님은 죽음을 이기신 분이에요. हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जीवन हो गया परमेश्वर 우리를 고통스럽게 하는 우리 삶의 모든 아픔과 슬픔에 대해서 분노하시며 격양된 감정으로 너희가 더 이상 존재하지 못할 것이라고 선포하시는 분이에요. हम लोगों को दुख देने वाला सारा दबा के मन में बहुत दुख देने वाला सारा स्थिति को देख के यीशु मसीह गुस्सा कर रहा है उसको हटाना चाहते हैं 우리가 눈물 흘리는 그때 हम लोग जब आंसू बहाएंगे 함께 눈물 흘리시고 यीशु मसीह के साथ आंसू बहाते हैं 우리가 고통스러워서 잠 못 이루는 그때 हम लोग सो नहीं पा रहा है हमारा संघर्ष के वजह से 우리와 함께 하시는 분이 바로 예수님이십니다. वो परमेश्वर हमारे साथ होंगे 그 예수님의 은혜를 여러분이 누리시기를 축복합니다. वो यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबको लेते हुए अपना बनाए 기도하겠습니다. आइए हम सब प्रार्थना करें 선하신 주님 참으로 감사합니다. अच्छा परमेश्वर सच में धन्यवाद देते हैं 주님께서 사망과 죽음의 권세를 이기신 영광의 주이신 것을 고백합니다. सच में पाप और मृत्यु से जीवन को हमारा प्रभु यीशु मसीह है 우리 사랑하는 성도들의 삶 가운데 눈물이 있습니다. हमारा जीवन में परमेश्वर पृथ्वी पर रहने के दौरान आंसू भी होता है 어려움이 있고 아픔이 있습니다. मुसीबत भी है दर्द भी है 우리와 함께 눈물 흘려주셔서 참으로 감사합니다. लेकिन बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह हम लोग को देख के मिलकर आंसू बहाता है 그러나 더 이상 그 죽음과 사망이 영원히 우리와 함께하지 못하는 것을 감사합니다. लेकिन प्रभु धन्यवाद देते हैं आपने वायदा किया कि वो पाप और मृत्यु हमारे ऊपर राज नहीं करेंगे 주님께서 모든 사망의 권세를 꺾으셨습니다. क्योंकि यीशु मसीह ने सारा पाप और मृत्यु का अधिकारी को खत्म कर दिया 그 영광의 주님을 찬양하고 예배합니다. इसलिए हम उस परमेश्वर यीशु मसीह को स्तुति आराधना करते हैं 영광의 왕 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. महिमा से भरा हुआ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं आमीन। आमीन।